Salam alaikum, ça fait plaisir de vous accueillir dans une nouvelle session de votre émission Artsma. J'espère que la journée s'est super bien passée. Nasi kharjin min al-khidma après une longue journée de travail. Je suis عليكم غنستنيوكم غنمزكوكم et surtout غنونسوكم ان شاء الله توصلوا à très très bon port. اليوم comme vous le savez Artsma comme je نقرب لكم على ce qui se fait de mieux en termes artistiques. On a la créativité, on a la performance, on a la jeunesse et on a le groove et la musique. اليوم on a le plaisir d'avoir deux invités à la place d'un seul. اليوم double sol. مرحبا بكم. On vous fait plaisir. اليوم معنا Monsieur Groove, Monsieur Muscle, Monsieur Tendance et Monsieur Workout, Monsieur Khidma et Mélodie. Maintenant Monsieur Nadir sur Medina FM. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, très très bien. Ça me fait plaisir, merci d'être venu. Moi aussi, tout le plaisir pour moi. Ça va, je viens, il n'y a pas de problème. Bien sûr, saute sur la voiture, tu viens, tu repars. Merci à Khouya. Toujours un plaisir. L'amour de l'art, on va parler un petit peu de Jadid Dialek, bien sûr, le nouveau morceau Ghadara. On va parler un petit peu de l'Ghbra Dialek, le Khidma et puis tout ce qui se passe autour, Inch'Allah. En tout cas, Mahabik Dardarkoum. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On a aussi le plaisir d'avoir le second invité, Lyoum, la jeunesse, la découverte, la fougue et surtout le swing et la bonne musique. Edna Taha Nouri sur Medina FM. Yes, ça va, Kouchi Bikhair? Alhamdulillah. Khawa. Tranquille. Titouane. طاهن On représente Chama, ça fait plaisir. مرحبا بك مرة أخرى. الله يكبر. نهار كبير طه النوري coup de cœur ديال مدينة اف ام la semaine dernière دوزنا لكم المورسو ديالو بلا طوموبيل un morceau qu'on a découvert sur Instagram غادي كنتسالى et j'ai découvert le morceau et j'ai tenu انا يكون حاضر معنا pour partager un peu sa musique parce que le morceau on vaut la peine نهضروا على المورسو على الباركور ديالك et كيفاش وعلاش جيتي avec le réalisateur du clip bien sûr اللي كنرحبوا به مرة أخرى حتى هو كان un grand dédicace Galaxy Pool وخي فرتان bien sûr la personne de Fertan par rapport à la production. On va parler de tout ça, Inch'Allah, Rahman Rahim. Donc, مرحبا بك مرة أخرى. Medina FM Dialek, ça fait plaisir. Comme le single du moment, Ghadara, un morceau qui me plaît, un morceau l'effet clip où elle fait une performance khatera. Nadir in the house. Merci. Le morceau il est top, la pêche, ça, mais je sens qu'il y a un nouveau Nadir. C'est le vrai Nadir. Le vrai Nadir. تقطيع دامك. Comment ça se passe? علاش هذا le changement? Je rappelle que Bercy واحد المده كبيره. علاش داك la coupure? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est le khidma ou la vie familiale. La vie familiale et en même temps je ne suis pas produit donc il faut c'est des choses qui se préparent, chercher le bon son, la personne qui va te faire la bonne instru, etc. Et surtout après une coupure faire un bon retour. Voilà, c'est ça. Donc ça a pris le temps que ça a pris ou j'ai pas voulu revenir avec chez Haja qui soit moyenne. Je préfère toujours aller dans l'évolution donc là au moins ça touche oui on j'ai chez Haja Zouina. Voilà. انت هذيك الكونتر ديالك سامتا سام وفطر على بصله هي العكس ديالها سامتا سام وفطر على جيكود اللحم مزيان ما نقول لك. En tout cas le retour زوين. Le clip il est parfait parce qu'il y a de la performance, il y a de la chorégraphie, il y a de l'éclairage فهمتيني داكشي مخدوم boîte de nuit الزنقه ديك اللعيبه ديال ستاسيون الارض فازكا داكشي مركن à l'américaine. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Est-ce que c'est voulu justement? Bien sûr, c'est voulu, c'est vraiment j'ai voulu rentrer dans l'esprit les clips américains, voilà. Les chorégraphies, les couleurs aussi. Voilà, les couleurs, des danseuses et des danseurs. Donc, et moi, danser avec eux. C'est magnifique. Donc voilà, c'est nouveau pour moi et c'est quelque chose que je kiffe et que j'ai toujours voulu faire. Donc voilà. Donc, تندخلوا في le côté Justin Timberlake, James Brown, Chris Brown. Mais James Brown aussi. Remarque, c'est la base, c'est le funk, فهمتيني. Donc كاين la performance vocale, la performance physique, la présence aussi في l'acting ديال la danse, la chorégraphie et tout. داكشي tu t'ennuies pas, فهمتيني الكليب ما كتقنطش فيه. Ah bah c'est tant mieux, c'est le mood qu'on voulait transmettre. En même temps, l'épreuve, la preuve, c'est le nombre de vues, Inch'Allah, réalisé par le morceau, Mazel Radio qui est là. Donc, est-ce que tu t'attendais à un truc pareil? Franchement, non. J'ai une agréable surprise quand j'ai vu qu'en aussi peu de temps, surtout après que le fait que Robert, comme tu dis, on est à 1,5 million de vues d'abord en moins de 3 semaines. Résultat prix. C'est très bien, je suis satisfait. Voilà. Et puis, il faut souligner qu'il n'y a pas d'achat de vues, il n'y a pas de sponsoring, c'est de l'organique. Donc, ça fait plaisir. C'est ça. ديال حلال طيب. واش هذه الناس مزيان. En tout cas, تبارك الله عليك. Qui m'a goûté Ghabrti parce que je sais que tu étais avec DBF à un moment, tu bossais avec Tsofer dans le Big label Diallo. Est-ce que c'est toujours le cas ou là maintenant tu es agent libre?
Sur cette chanson, j'ai été agent libre, c'est-à-dire c'est pas avec des BF, okay. Mais Zama, on est toujours en contact. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr. Non, mais ça de la chanson Hadi, elle est faite par moi, autoproduite. On sent qu'il y a une nouveauté sur le côté musical. La composition elle est plus épurée, plus fraîche, plus estivale. En fait, la chanson Hadi, c'est comme les chansons que j'ai faites avant de R&B, c'était dans le mood un peu la tristesse, Lover, etc. D'abord Hadi, c'était pour montrer une autre facette du R&B, il y a Nachat. Je sais faire ça et ça. Bien sûr, voilà. Donc, et en même temps, c'est un producteur différent. Donc, tu vois, j'aime la touche d'Yellow. Producteur musical, bien sûr, on va parler de la production musicale, la personne et tout. Bien sûr, il n'y a pas de problème. On va faire la promo de tout un chacun à la salle de Khadama d'Yellow sans problème. Hadrna, bien sûr, على غداره دونك انت اخي طه كي نقدروا نسميوك نيو كامر فهمتيني هادشي اللي كاين دونك ان شاء الله كاع التيسير وكاع السكسي في الكارير ديالك وراه عندك باش ان شاء الله الرحمن الرحيم راك النيو كامرز مش شحال هذه كنا كنجيو بشي حاجه ضعيفه انت راك جايب واحد الحاجه اللي واعره وزوينه جديده نفاذ جديد نهضروا على الموسيقى ديالك من بعد نبغى نقول لك نطلب لك وجهه النظر ديالك في موسيقى نادير دابا نادر انا كنعرفو قبل شويه من هاد المورسو مي ما كنعرفوش كاسم كنعرفو كموسيقى كانت دايزه لي الموسيقى سي فري كو هاد القضيه كاين سي البروبليم كاين هذا المشكل فيك انت تا ميوزيك اللي كونو مي تو n'as pas bossé sur ton image علاش هاد القضيه يمكن لي زانترفيو يمكن دونك انت كتعرفوا الموسيقى انا كنعرفو موسيقيا دونك صوتو دايز لي في ودني ومع طوندغيس وديك لي شونسون اللي دازو مع دي بي اف كنت كنسمعو صوتو مألوف عندي فهمتي يعني دايز طلعت لي هاد الاغنيه الاخر حسيت بلي لا بروموسيون زوينه ايوا مقاده وصلتني داكشي اللي حقو طريق واحد المره اكزاكتومون وصلني داكشي وصلتو عرفتو اون ايماج بان لي يعني بان لي في الكليب بان لي كلشي لونيفير يعني برافو على هذا الكليب تبارك الله عليك دونك الجديد ملموس يعني انه بدل استراتيجيه وصل للجمهور كثر داكشي علاش مثلا لي نومبر دو فيو طالعين عباد الله كيشوفوا كيمشيو يقلبوا بيان سور سي لوجيك il y a eu une promo dans la radio musicale في البلاد دونك با مال دو بون شوز اللي داروا دونك هادشي صحي سي نورمال 100% صافي بليزير دونك اون ريفيان غداره في الاول كنتي كتغني توجور فيرسيون لوفر لا سي بلوس ان مورسو اللي كتعاتب فيه واحد البنت انها يعني صافي نقول لك خيبات بالظن ديالك لعبات بدات لي سونتيمون ديالك دونك طلعت غداره ولكن دابا ما بقيتيش باغي واخا ديك الموت واخا يفوت فيك الفوت ياك هادشي اللي كاين دابا هاد لا شونسون هادي elle a deux aspects دابا هاد لو فات كو لو سوجي سوا ان سوجي اللي هو يقدر يقلق اوكي غدره ولكن en même temps sur un rythme sur une mélodie اللي هي elle donne envie de danser داكور هذه هي الاولى وثاني حاجه سي لو فات كو كنهضروا بزاف على الغداره الدراري وما كنهضروش على الغدارات وما اكثرهم ياك donc c'est les deux aspects que j'ai voulu souligner et en même temps voilà à ma grande surprise c'est les filles qui apprécient le plus ça. هذه قضيه غريبه بصح الله لا كيعجبهم اللي يقصح تبان لهم حميش فهمتيني رجوله يعني يا جدع لا سي فري كو هاد القضيه هذه هنا بور موا سا ريست ان ميستير بحال خدينا في ليستوار ديال الموسيقى الماروكين دابا في لي مورسو اللي عاد خدموا بزاف في ديرنيير نقولوا فاغ جونيس نطلعوا الانتي مثلا ديال سعد مجرد جوسكا بريزون كيعطيوهم العصا ما يعجبهم فهمتيني وبزاف دابا بزاف اللي يخدموا لا ميم استراتيجي اي سا مارش دابا انت عطيتيهم كاع غداره وكاين واخا كتقصد وحده دابا كتقول لهم ماشي عليا على الاخرى سي با موا هذيك ولكن زوينه المورسو اللي كيهضر عليها وكتعاد تكليك على فيو c'est quoi le mystère Zama? Est-ce que tu penses que c'est un truc où ils se reconnaissent ou là c'est intimiste, ça parle aux gens? Je ne sais pas. Je vois sûrement que ça doit parler aux gens. حيت كلشي تقدر مره donc مره وجوج وثلاثه on s'est limité. Donc un petit peu pourquoi le changement c'est avec un autre producteur musical اللي هو Atomic oui comment tu as fait la rencontre de Atomic franchement par hasard en fait j'ai rencontré une semaine du groupe Adrénaline OK d'accord voilà où il m'a dit اجي je te présente واحد السيد عنده يقدر يفيدك زعما في شي حوايج هذا on s'est assis il m'a fait écouter de la chanson هذه عجبتني بزاف OK
Et d'ailleurs, Atman qui a écrit avec moi les paroles de la chanson. زوين اسمه زوين. Khawar. Très gentil. Et c'est un artiste. Ouais. عنده ما يقول. Et voilà, donc Hadouma, les gens de qui j'étais entouré pour faire de la chanson. Ça marque le changement dans ma femme, c'est lâche. Donc Atomic, il faut le souligner, il y a Aminux derrière moi le dernier morceau, qui est Ranjibo. Donc je ne savais pas. Ouais, en fait c'est lui qui a je pense travailler avec lui tout le mini album les kharaj d'aba, donc c'est une bonne chose. Atomic, une personne à suivre de très près parce que tabakallah عنده ما يقول il se développe petit à petit mais radif dans une bonne cadence. Exactement. Oui. Donc est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui vont être bossés avec lui ou là c'est juste une expérience? Oui, non, j'ai un bon panel de morceaux avec lui. Parce que المره هذه j'ai pas envie de نغبر هذا نبقى نلح شي حاجه كل 3 شهور ان شاء الله 3 شهور 4 شهور c'est parfait avec un petit clip normal en soulignant que c'est de l'autoproduction qu'il n'y a pas de la prod derrière donc j'espère trouver inchallah un financeur عارفين que حكا جيبي donc غادي شويه قاصحه parce que à un moment on finance la musique mais il faut bien que la musique commence à nous finance exactement devienne rentable tabakallah donc une panel de morceaux qui a pas mal de morceaux اللي صوبتيهم déjà معاه je crois que تلاجة عامره. Exactement. Donc du coup toujours le même registre ou là qu'il y a d'autres styles? Là c'est des variantes. OK. Des variantes, il y aura toujours un changement chez Haja. Voilà, chez Haja اللي غنهضروا عليه mais on reconnaîtra avec le style R&B donc les vibes R&B راه كاينين. يا سلام, toujours la présence et influence toujours soul, gospel, pop toujours. Donc on ressent franchement l'influence un peu soul, gospel mais plus ou moins new style. Tu suis la tendance غادي مع الوقت. Est-ce que tu t'inspires toujours d'artistes américains ou là, maintenant on peut dire que tu as ton style à toi-même? L'inspiration elle reste. L'école. Voilà, ça reste quand même. Je reste un fan de Usher, de Chris Brown. Donc Hado pour moi c'est atteindre leur niveau, c'est شي حاجة اللي هي كبيرة بزاف و c'est un rêve. Et qui n'est pas impossible. Avec les mêmes moyens, ça aurait été possible. Avec les mêmes moyens, ça aurait été possible. Avec la même promo, la même industrie musicale, ça aurait été possible. Mais voilà, c'est-à-dire Hado mes influences et tu vois moi il change un petit peu le style varie de électro chouïa d'abord. Il y a une nouvelle tendance worldwide. Mais ça garde avec l'empreinte. Bien sûr. Donc Hadouma mes influences. هذا العام موازين Bruno Mars, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quelque chose. C'est le concert à ne pas rater à mon avis. C'est le seul peut-être auquel Bruno Mars, performance. J'espère juste une chose, انه ما يغشناش. لا يجيب له الشو لا ماشي بلاي باك انه يباك لي الشو ديالو بغيتو يجيب له الشو ديالو بصح. Parce que franchement, ça en vaut le coup d'œil. C'est vrai qu'il y a des artistes qui ont bâclé un peu leur bon, ils se disent que peut-être c'est au Maroc, on ne sait pas, mais je me dis que Sarahadallah, c'est quelque chose à voir. C'est le petit Michael Jackson. C'est un créateur. C'est un danseur avant. C'est un performeur de malade. J'espère qu'il va jouer avec les costumes, les changements de plateau, ou qu'il nous va faire un petit Broadway mawazin. La vibe. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu aimes bien. Donc Luis Fonsi, je sais pas, donc de côté, le titis de Luis Fonsi, donc Despacito. Mais la programmation de Bruno Mars, chapeau. Franchement, les organisateurs de Mawazine, je pense que c'est un choix نقي بزاف. دونك انا تنحييكم وكنشكركم باسكو vous faites plaisir. غادي نهضروا بيان سور على السينجل ديال طه نوري. دونك نمشيو نشوفوا علاش بلا طوموبيل باسكو لو مورسو زوين لو تيم مقلقل. فهمتيني نقول لك انا يعجبني فيه سي بلوز او موان لا ديريزيون دو لا شوز. فهمتيني انك وبلا طوموبيل وباخر. فهمتيني كنحفيو الصبان حنا كنتمشاو وكنضربوا الكرفي سي اون بون شوز. دونك شنو هو الميساج بالذات ديال بلا طوموبيل؟ هي القصة كيفاش بدات بأن الموسيقى جديدة والموسيقى اللي نايضة واللي سوا ديزون زعما اللي ناجحة شبابية كتسمع في الطوموبيل بزاف. دونك انا ما عنديش طوموبيل طبعا. دونك بدات هكا، بدات بلا طوموبيل. كيفاش الموسيقى دير موسيقى بوالو وبلا طوموبيل وبلا لي مويان وتقدر توصل. سي سا البيوت انك بلا والو غادي توصل. ديك الطوموبيل غير واحد الصوره اللي كتمثل لي مويان.
وعاد حتى الشباب اليوم كيتعناو بالطوموبيل يعني الطوموبيل هي كلشي فهمتي الدراري وبنات طبعا الطوموبيل عندنا هي تشوا هي اللوكس ديال انتم دابا في تطوان مع مارتي الباسيو دابا عندكم في الكورنيش بين الطوموبيل والصيف بزاف سورتو الصيف دونك فوالا سيتي سا ابخي ما كاينش شي ميساج ديريكت مي كاين ميساج ديال انك تفيق في الصباح وتعيش الحلم ديالك وتمشي دير اللي عندك ما دير وي سي فري قنعتيني الميساج اللي شفت انا في موسيقتك انك واخا بلا طوموبيل ولا مويا ما كاينش ولكن كنفيق في الصباح وكندير اللي عليا وتقاتل باش توصل للحلم ديالك ونجيبها سي سا غير اللي بغيت نقول بين قوسين ما كاينش ميساج زعما ما كنديرش فيها استاذ باش نعلم الناس شي حاجه كدير الموسيقى بالفيلينغ كنعملوا الموسيقى بالفيلينغ كيما حسيت بها عجبك الاحساس سير معايا ما عجبكش الاحساس شكرا العز متفق معك هضرتي على الموسيقى الجديده هضرتي على الانسترومونتال يعني شكون اللي كومبوزا شكون اللي صوب ضروري نذكروا هذا السيد لان واحد هذا العبقري صغير مخبع مازال شكون هذا الولد سميتو ادم الراوقي سي لوي هو اللي لا هو من قنيطره دوريجين قرا معايا في المدرسه العليا للفنون السمعيه البصريه اوكي كان دو فورماسيون انت كوليغ على الحساب هذا انت صحافي شوي لا نو بلوتو لوديوفيزيوال ليماج رياليزاسيون اكزاكتومون انت مع التلفازه ماشي الاذاعه المهم نقدروا نتلاقاو دونك سي ادم راوقي اللي باغي يدير الموسيقى خصو يكونتاكتي هذا السيد ادم راوقي باسكو عنده السحور كاين شي ناس عطاهم ربي السحور الفوسخون اي سي لوي معاه جو كومبوز لو جروب وسط حلم on a commencé اوكي سي ان collectif de ces deux un duo من الفرقه سميتها وسط حلم اي سي ان يونيفير سي ان اوتر يونيفير اوكي دونك حنين شي حاجه المهم اون فا ايكوتي سا سميتو طه النوري ادم راوقي النوري وانت ادم راوقي قلتهم انا دوبل فاس ان توكا لا كومبوزيسيون زوينه فونكي ميلوديك نيو ستايل اوكسيجين جديد في وسط العالم ديال الواي واي والراي وشي كنسمعوا دابا نسمع غداره ونسمع مورسو ديالك انا سان في بليزير فونون دون كولتور كي اوربان لو هيب هوب لا سول غوسبيل وكذا كنسمع هذا الموسيقى شي بحال درتي الماسك دوكسيجين يتوب سا اكزيست انكور سا اكزيست يتوب فهمتيني حيت تبارك الله الموسيقى زوينه كيديروا ما قلتش تو سكي سيكوت مانتنون لي جون اللي كاينين لا توندونس راي واي كيتشابه داكشي سي سا البروبليم هادشي اللي مشكل اللي واقع دابا سي كلشي كيتبع لا ميم توندونس دو كوبي كولي في لي ستيل في لي كليب ايتو كون tu as une bouffée d'oxygène هكا شي حاجه جديده كتنفس تقول واه الحمد لله يا بريك كاين شي حاجه اخرى فهمتيني دونك هذا الرهان شويه صعيب بالنسبه لكم على الكتاف ديالكم باسكو سي ان ستيل اللي خصكم تبقاو قابطين فيه اسكو فو سي فيزابل بجوجكم ولا واحد الوقيته صح لكم تبعوا لا توندونس سي فيزابل في حدود ان بزاف الناس يخدموا هذا الستيل حيت باش نكونوا واقعيين اي ستيل فرض راسو بالجماعه ما جاش واحد وقال انا عملت ولكن اي ستيل كيبدا من واحد سي فري واحد هو اللي كيبدا الدفعه مي بزاف كيبداو يخدموا على امبوزي لا توندونس اكزاكتومون اتون افي نادير مون افي toi t'as toujours été contre courant parce que نهار اللي بديتي الموسيقى عمرك تبعتي لا توندونس donc c'est ça le point que j'allais développer c'est que l'évolution et l'expérience d'Yali par rapport à mes chansons. J'ai commencé avec Walou, c'était un nouveau style, Makanjga. Et au fur et à mesure du temps, il y a des gens qui ont commencé à faire la même chose, à cloner. Voilà. Mais c'était bien parce que ça veut dire que le style a commencé à trouver le qaboul. Ouais. D'abord les gens commencent maintenant avec Dara. Pourquoi elle a peut-être eu un plus grand succès que les autres chansons? Parce que d'abord les gens sont plus sensibilisés. Ils apprécient le truc. J'apprécie plus d'abord. Et c'est bien de la diversité, le style hada. Mais les artistes. Tu penses pas que justement parce qu'il y a eu une saturation, la même tendance musicale qu'on se met la radio à chaque fois, on t'a aussi avec un nouveau morceau, vous devez parce que ça permet de faire un petit break. انك ما تسمعش غير داكشي ديك la saturation qu'il y a eu elle a pas eu lieu aujourd'hui. Elle a lieu depuis d'abord quelques années. كلشي كيتبع la même tendance et il suffit qu'une seule personne crée un truc et ça fait du buzz كلشي يتبع. Mais le R&B à l'époque où j'ai sorti Walou qui c'est qui faisait du R&B? Là il y en avait pas juste aujourd'hui زعما ça d'abord ما كاينش زعما quand on parle d'R&B peut-être en termes musical pop R&B un peu électro maintenant là ما كاينش. Il y a toujours une partie qui redescend vers dès que la tendance واي شي اللي واقع دابا داكشي خليجي شويه ça gâche toute la chanson enfin c'est pas que ça gâche c'est que en fait ça enlève toute l'empreinte R&B par la suite. Alors que là quand j'ai entendu le morceau de Taha
Ça m'a fait plaisir. Franchement, du début à la fin. C'est funky, c'est R&B, jazzy, voilà, c'est le même esprit des chansons d'Yali. Il a marqué que tu fais l'arabia, tu vas être emporté par la mélodie. La vibe musicale est universelle. Que tu fais que c'est un truc urbain qui te parle actuel, ou la jazz il y a une empreinte maghribiya, ça fait plaisir. Voilà, exactement. Et quand on parle d'Atomic, on parle d'un garçon qui se développe pour Radif Moussika, il est très très actuel, où quand tu entends le morceau avec Aminux, c'est un morceau, Aminux il est parti dans un délire électro. Alors qu'avec toi il est resté dans une inspiration les plus ou moins R&B et pop. Donc non, il s'adapte parfaitement. Le jeune homme اللي خدم مع طه ادم راوقي ادم الروقي راه خصنا نذكر السميه هذه حتى هو نمشيو نبقشوا عليه. ادم حتى هو سي كيلكان جو بونس اللي سامع موسيقى بزاف وما كيليميتيش دماغو. هادشي اللي كاين. دونك اكزاكتومون لا ميم شوز ما كيقولش خصني ندير بحال هذا ولا خصني نشبه لشي واحد. دونك سي ان ميوزيسيان وكيبدع. C'est tout. Et tu as donner dire message positif, message de motivation, message ديال شنقول لك الواحد يزعم. يثق في راسو يكون عنده يخدم على خدمته مي en même temps يزعم. En fait, c'est le cheminement que j'ai fait. زعمت انا راسي déjà pour commencer à faire ça parce que la première chanson, c'est toujours difficile de se lancer. Ouais. Ou voilà, donc c'était un message pour tous les jeunes bhali. Il faut le faire. Donc un moment. Le premier pas, c'est toujours le plus difficile. Chaque succès commence par une expérience. Donc il faut tenter. ما تخافش زعما ثق في راسك et puis الكمال لله هادشي اللي كاين. C'est le message اللي ثق في راسك et puis Platomobile, c'est les deux messages زعما اللي qui véhiculent le plus. La production سيد اللي عاوني باش نلقى الكونتاكت ديالك اللي هو سي محمد فرتان اللي معروف بجالاكسي بول. هذا السيد اللي عنده هذا لو كافي بول اللي فيه يعني سنوكر، فيه بزاف ديال الامور كي تري تري لا باج تري توندونس اللي كاين في مارتي وقيله في مارتي اي تيتوان. والسيد اللي كان مور لو سوكسي وسورتو لا برودكسيون ديال زهير بهاوي، نعمان بالعياشي، عماد بن عمر، مومون بزاف ديال الارتيست، ميدو مع البنج تو تو. دونك هذا السيد كيعاون لي جون بزاف، يعني عنده حس موسيقي، عنده كونفيونس في لي جون، اي بي ما كيبخلش عليهم برزقو باش انه يتعاون معاهم. دونك انت توي اون بيرسون نقولوا ان تيموان فيفون ديال القضيه هذه، صح يتقدر انك تعطيه كلمه في حقه. ما كانش هو ما كناش نشوفوه بلا طوموبيل. وي هادشي اللي كاين، لان واحد الترافاي مهم في الموسيقى هو الديستريبيسيون، وهذه المساله اللي عاونني فيها، فهمتي يعني باش تلقى شي واحد يوصل لك لدي كونتاكت مهمين، وسورتو الانتاج ديال الكليب. لا الانتاج كان نوها نوري، هي الانتاج، يعني هي اللي مشات تقاتلت على الفلوس. اوكي فهمتي. اختي ديالي واحد المهندسه ادي الدنيا باش مهندس مهندسه معماريه ما شاء الله، امنت ببروجي مي كان كيتسجل مي من الاول، وتقاتلت دبرت فلوس من هنا عملنا البروجي بشويه ديال الفلوس، مي الحمد لله ساليناه. سالينا بروجي مشينا للجالاكسي بول، ما كنعرفوش كاع، كيبان شي حاجه كبيره جالاكسي بول، لان كنشوفوه مع هادي زارتيست اللي كيضربوا مزيان في اليوتيوب. هو متواضع وشعبي، ما كاينش مشكل، ولكن الا عندك يعاونك، يعني ما غاديش يتعدى على راسو ويتعدى عليك، فهمتي هادشي اللي كاين. الصراحه ما خصكش تبيع الوهم عاوتاني. هو شاف الفيديو كليب وقال لنا غنتفاهم معكم القضيه وعاوننا، وشكرا بزاف لمحمد فرتان. انا تنقول لك خاي محمد فرتان، بزاف الناس خصهم يكونوا بحال هكا، اللي عندهم دي مويان يقدروا يعاونوا زعما قلال، ولكن هذا السيد صافي نقول لك، يعني الناس الشمال وسورتو تطوان خصهم يكونوا فيغ دافوار اون بيرسون بحال هكا، باسكو بزاف الناس دازوا على يديه، وبزاف الناس كيعاونهم وكيبوستيهم وما كيرصاش قلال بزاف. اي بي خاي فرتان من هذا الميكرو هذا كنلونس لك ميساج انه السي نادر كيقلب على فينونسمون. بيبا فرتان نادر كيقلب على فينونسور، وتبارك الله عليك ما تندمش باسكو عنده هادشي اللي كاين. دونك كيخدم واحد التيم، تيجيب واحد الناس وكيدور، عنده مخرج كيخدم معاه، عنده ايكيب ديالو مزيانه. دونك جو بونس كو غيولي بالجالاكسي بول، غيولي من جالاكسي برود واقيلا دابا تشوف هادشي اللي كاين ان شاء الله، يولي ان لابيل. دونك ان توكا تبارك الله عليك، ميرسي بور لو كو دو مان اللي كتعطي لي جون ارتيست. نادر نهضروا ان بتي بو كوتي برودكسيون جوستومون، تحكم من جيبك بهذه الساعه، لا ميوزيك سي تا باسيون. Tu donnes de ton temps et de ton argent. Est-ce que ça va continuer comme ça ou là, le plan? Ça va continuer comme ça, je ne sais pas, ça dépend pas de moi. Donc, je recherche, j'investis dans ma passion, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc,
j'investis dans de la passion. Il a un label qui va vouloir me faire confiance et investir en moi et croire en moi. Ok. À ce moment-là, الله يكمل بالف خير اش نقول امين ان شاء الله الرحمن الرحيم. مالغوزمون لو طون كي نوز ابارتي تو سا فان والله ما حسيت بالوقت كاع بقيت نهضر معكم بالضبط قل جوج دقائق. دونك الدراري جو دون ديديكاس فيت في سمحوا لي باسكو الوقت دركنا ديديكاس بور لي فان لي بروجي افنيغ اي بي مو دو لا فان بور نادير تفضل. اول حاجه الدراري اللي كتسمعونا كلشي يمشي للفيسبوك ويمشي لليوتيوب يفرقع لي فيو يفرقع يدير طه نوري ويدير نادر ويدخل الفيسبوك ويتابونا ويعمل ديك النجمه ويدير داكشي كامل باسكو حنا محتاجين هاد المسائل. هادشي فابور ما كيخسر عليه والو غير المسانده المعاونه مع الدراري مع الشباب حيت محتاجين لهادشي. ابخي الدراري اللي عاونونا كاملين سميه بسميه غنسى الاسماء اللي عاونونا في الكليب اللي بقاو معنا حتى 4 الصباح كيتقاتلوا. سفيان ستيتو جالي في البال دابا الدراري كاملين اللي تقاتلوا معنا شكرا بزاف اخوتي والسلام عليكم. Ça fait plaisir. Khalid, Nadir, en ce qui me concerne, je remercie jamais Medina FM. C'est un plaisir. Merci Asman pour ton accueil. Ça nous permet de rencontrer aussi des jeunes artistes, talents. Exactement. Voilà, ça fait plaisir. Et je remercie tous les gens qui me soutiennent. Ou Inch'Allah, ça c'est promis. Inch'Allah. Très bientôt, je relâche un nouveau single. Ou Yarada, Inch'Allah, je suis avec vous. Sur la toile. En tout cas, merci d'être venus les gars. نسلم عليكم. Merci à toi. شكرا لك اخويا شكرا لكم. الناس اللي كيسمعونا متابعين في انستغرام في اللايف ولا فيما كنتو صيفطوا لنا ميساج بغيتو ان ارتيست اون فا فير لامبوسيبل باش نجيبوه. الميساج روسو بور صابر الشايب ان شاء الله اون فير لامبوسيبل نجيبوه. مي عادونا مور رمضان ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ومغفره الذنوب ان شاء الله. مباركين عواشركم سور مدينه اف ام. بيس. الله في الوالدين. انا سمين بروشين. هاي